पाकिस्तान की हवाई सीमा का घोर उल्लंघन किया और अफगानिस्तान के 3 प्रांतों पर भारी बमबारी की। इस बमबारी में 10 लोगों के मारे जाने की सूचना है, जिसमें 9 बच्चे शामिल हैं। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इस पूरे मामले पर अब अफगानिस्तान तो फिर से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर बम गिराए और मासूमों को मार दिया। अब देखने वाली बात है कि अफगान तालिबान किस तरीके से जवाब देगा। ये पाकिस्तान आखिर कर क्यों रहा है? ये बार बार बम मारना, एयरफोर्स का इस्तेमाल करना, ये मार कैसे पाता है? अफगान तालिबान इस तरीके से जवाब क्यों नहीं दे पाते? और अगर वो किलिंग जी पाकिस्तान की तरफ से जो है वो एयर स्ट्राइक की गई है अफगानिस्तान के अंदर, जिसपे कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस वक्त फिलहाल तो खामोश है। पाकिस्तान की तरफ से कुछ स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से ये दावा किया जा रहा है, ये क्लेम आ रहा है कि जी अफगानिस्तान में पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है, जिसमें तकरीबन 10 के करीब सिविलियंस जो हैं वो मारे गए हैं। और गनी को और अमेरिकन जानबूझ के ये कर रहे हैं कि हम भी डिस्टेबलाइज हो, वो भी डिस्टेबलाइज हो, कि वो फिर जो 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 हम समझते हैं वो और हिंदुस्तान मिलके शायद इजराइल के साथ जो करना चाहते हैं वो करें। पाकिस्तान ने इस चीज का बहाना लेके अफगानिस्तान के ऊपर हमला करा। दोस्तों, ये मैप है। सबसे पहले मैं आपको 2-3 बातें समझाना चाहता हूं कि आप एब्सोल्युटली क्लियर हो जाएं कि ये पूरा का पूरा गेम चल क्या रहा है। क्या पाकिस्तान जो हमला कर रहा है अफगानिस्तान के ऊपर, इसका कोई टीटीपी से लेना देना है? यस, 5% के हक के खुद इरादियत के लिए आवाज उठाता है, तो भारत उसको ना सिर्फ ये कि अपना इंटेग्रल और इंटरनल मामला समझता है, बल्कि ये दुनिया भर में शिकायत भी लगाता है कि ये पाकिस्तान जो है इसके अंदर मुदाखलत कर रहा है। तो पाकिस्तान को मेरा ख्याल है कि भारत, लेकिन यकीन माने जब से आसिम मुनीर आया, तकरीबन एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक 3000 फौजी मारे जा चुके हैं जब से आसिम मुनीर आया है। ये रिकॉर्ड लगा दिया किसी भी बंदे के दौर में 3 साल में इतनी फौजियों की जानें नहीं गई। दोस्तों, पाकिस्तान जूते खाने के काम कर रहा है। अब पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि आए दिन कोई ना कोई आकर फट जाता है। इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है, यह पता नहीं है। पाकिस्तान को बॉर्डर चारों तरफ का बंद है, फिर अचानक से तुम्हारे यहाँ पर आकर कौन फट रहा है, यह जब तुम्हारी ही सुरक्षा एजेंसियों को पता नहीं है तो दूसरे पर तुम ब्लेम कैसे दे सकते हो। अब इन्होंने आधी रात को बेचारे अफगानियों के ऊपर हमला कर दिया और खबर है कि इस हमले में 9 बच्चे मारे गए हैं और कोई महिलाएं भी थी, साथ में कई लोग घायल भी हैं। मतलब तुम इतने जाहिल हो कि रात में हमला करते हो, वो भी मासूम बच्चों और महिलाओं के ऊपर। ये कहां की बहादुरी है? तालिबान को, टीटीपी वाले को तुम्हें मारना है, वो तुम्हारे खैबर पख्तूनख्वा में बैठा हुआ है नूर बली, वीडियो जारी करके मुनीर से कहता है कि आओ लड़ लो हमसे, उससे तुम लड़ते नहीं हो। बेचारे अफगानियों के ऊपर जहां एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, वहां जाकर तुम उनके ऊपर बॉम्बिंग करते हो। ये कहां का न्याय है? बमबारी की है। इस बमबारी के बाद पाकिस्तान को लेकर अफगानिस्तान में भारी गुस्सा है। 3 प्रांतों में हुई इस एयर स्ट्राइक पर तालिबान भड़का है और उसने यह भी कहा है कि सही वक्त आने पर अब वो मुंह तोड़ जवाब देगा। दरअसल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की हवाई सीमा का घोर उल्लंघन किया और अफगानिस्तान के 3 प्रांतों पर भारी बमबारी की। इस बमबारी में 10 लोगों के मारे जाने की सूचना है, जिसमें 9 बच्चे शामिल हैं। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह तो फिर से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर बम गिराए और मासूमों को मार दिया। अब देखने वाली बात है कि अफगान तालिबान किस तरीके से जवाब देगा। ये पाकिस्तान आखिर कर क्यों रहा है? ये बार बार बम मारना, एयरफोर्स का इस्तेमाल करना, ये मार कैसे पाता है? अफगान तालिबान इस तरीके से जवाब क्यों नहीं दे पाते? और अगर वो किलिंग 10 इंक्लूडिंग 9 चिल्ड्रन इन स्ट्राइक्स ऑन अफगानिस्तान, Pakistan strikes on neighboring Afghanistan have killed 10 people, among them 9 children, a Taliban government spokesperson has said, a day after a suicide attack on a security compound in Pakistan's Peshawar city. अब पाकिस्तान की जो पेशावर शहर है, खैबर पख्तूनख्वा की जो कैपिटल है, वहां पे एक अटैक हुआ था। वहां पे एफसी का हेडक्वार्टर था, जो उनकी पैरामिलिट्री फोर्स है एफसी, उसके ऊपर अटैक हुआ वहां पे और कुछ लोग मारे गए। लोग कहते हैं करीब आधा दर्जन लोग वहां पे मारे गए जो एफसी के सोल्जर्स थे। वहां पे 3 बॉम्बर भी मारे गए। अलग अलग न्यूज़पेपर्स अलग अलग डेटा दे रहे हैं, लेकिन एक मेजर अटैक हुआ, शहर के बीचों बीच हुआ और एफसी के हेडक्वार्टर में हुआ। दिस वॉज नॉट एन आइसोलेटेड पोस्ट। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, ये कोई आइसोलेटेड पोस्ट नहीं है जहां पे 7-8 जवान हैं और घेर के तालिबान ने मार दिया। तो हमने आपको बताई थी। अब जी पाकिस्तान की तरफ से जो है वो एयर स्ट्राइक की गई है अफगानिस्तान के अंदर, जिसपे कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस वक्त फिलहाल तो खामोश है। पाकिस्तान की तरफ से कुछ स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से ये दावा किया जा रहा है, ये क्लेम आ रहा है कि जी अफगानिस्तान में
پاکستان کی طرف سے ایئر اسٹرائک کی گئی ہے جس میں تقریباً 10 کے قریب سویلینز جو ہیں وہ مارے گئے ہیں اور ان میں 9 جو ہے وہ بچے بتائے جا رہے ہیں. پاکستان کی طرف سے فی الحال خاموشی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان کے ٹی وی چینلز پر جو یہاں کے انفارمیشن منسٹر ہیں عطا تارڑ صاحب اور کئی دوسرے آفیشلز جو ہیں وہ بات کرتے، پریس کانفرنس کرتے دکھائی دے رہے ہیں، جس میں بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ پشاور میں جو اٹیک کیا گیا، پشاور میں جو ہوا نقصان، اس کے پیچھے افغانستان ہے. افغانستان کے اندر ہی بیٹھ کر یہ تمام پلان بنائے گیا اور افغان سٹیزنز ہی اس میں انوالو ہیں، یہ بات بھی بتائی گئی. جو تینوں سوسائڈ بامبرز تھے ان کو بھی افغانستان کا سٹیزن ہی پاکستان بتا رہا ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام پلاننگ افغانستان کر رہا ہے تاکہ پاکستان میں گڑبڑ مچائی جا سکے. دوسری طرف جو یہ خبر ہم نے دیکھیں، جو طالبان کے اندر کے اختلافات ہیں وہ obviously اب تو کھل کے سامنے جو ہے وہ نظر بھی آ رہے ہیں. پہلے تو صرف یہ بند کمروں کے اندر یہ باتیں جو ہے وہ ہوتی تھی. اور جو سراج الدین صاحب کی بات کا جو ہے آپ نے ذکر بھی کیا، اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے انسٹنسز جو ہے وہ سامنے آئے ہیں جس میں ابھی ریسنٹلی ایک منسٹریل میٹنگ افغانستان کے اندر کنکلوڈ ہوئی، جس کے نکلنے کے بعد وہاں سے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے دوبارہ اپنا عہد جو ہے اپنے سپریم لیڈر کے لیے جو ہے وہ ظاہر کرنے کی ضرورت سمجھی. تو آپ کبھی بھی جو ہے اپنا اوتھ رینیو نہیں کرتے جب تک کہ آپ کو کسی بات کا جو ہے وہ شک نہ ہو کہ یہ بندہ جو ہے میرے ساتھ باقی جو ہے وہ لائل نہیں ہے. تو یہ چیزیں تو ہو رہی ہیں افغانستان کے اندر، جو انٹرنل ان کے ایشوز ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ریسنٹ اسکیلیشن کے بعد افغانستان کے اندر سے بھی کچھ آوازیں آئیں، بلکہ خصوصی وہ ڈائسپورا بھی جو باہر بیٹھا ہوا ہے افغانستان سے، وہ بھی افغانستان کو جو ہے افغان طالبان کو جو ہے اپنی افغان لوگوں سے جو ہے وہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے، جو پاکستان کا سٹانس بھی ہے. پلس ہم نے دیکھا کہ افغان طالبان نے پبلک ریلیز جو ہے وہ کی افغانستان کے اندر. ننگرہار کے اندر کچھ ایسی حرکتیں کی جو میرے خیال میں کوئی بھی مہذب معاشرہ جو ہے وہ آج کل کے دور میں جو ہے وہ کرے گا. لیکن وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ یہ جو پاکستان کے ساتھ سچویشن بنی ہے اس کو ایک نیشنلسٹک سینٹمنٹ ہے. شاہزیب، یہاں پر ایک بات میں ضروری سمجھتا ہوں کہنا کہ یہ سارا آرگیومنٹ جب آتا ہے اور جتنی بھی باتیں ہوئی، چاہے وہ طالبان سے ریلیٹڈ ہو، چاہے ٹی پی سے ریلیٹڈ ہو، چاہے نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہو، یہ سکویز ہو کر جو ہے ایک ہی پوائنٹ پر آ گئی ہیں، اور وہ ہے جو انٹرنیشنل باؤنڈری پر سیسیشنسٹ کلیمز ہیں طالبان کو کے. جو ابھی بتائی کہ جس میں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ 9 کے قریب بچے جو ہیں ان کی جانیں گئی ہیں اور 10 سویلینز جو ہیں ان کی جان گئی ہے. طالبان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایئر اسٹرائک کی گئی ہے. اب یقیناً یہاں پر معاملات ہمیں بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کچھ دن کے لیے ضرور ایک طرح سے دونوں کنٹریز کے بیچ میں سیز فائر تھا اور کچھ آرام سے زندگی لوگوں کی ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ گزر رہی تھی، کیونکہ کہیں نہ کہیں جو اٹیکس ہیں وہ مسلسل چل رہے تھے، چھوٹے موٹے اٹیکس چل رہے تھے. لیکن اب ایک بار پھر